اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 24واں پارہ سورۃ انعام سورہ مومن احباب و حاضرین، اجدائے خطبہ جمعہ جس دے اندر میری حاضری تسا احباب دی تشریف آوری، اللہ خالق و مالک اپنے دربار دے اندر شرف قبولیت نال نواز دے۔ تسی احباب اس بات تو بخوبی واقف اور آگاہ ہو کم از کم تین سال تو زیادہ عرصہ جو گزر رہے ہیں، منو حق سچ بیان کرن دی وجہ تو نظر بند اور منو توانو اسٹیج دے اوپر ممبر دے اوپر ہم کلام ہوں تو روک دیتا گیا۔ اے میرا خالق و مالک جاند ہے کہ جنہیں اج منو دوبارہ تسا احباب دے سامنے دوبارہ اسے قرآن نو اسے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نو انہا طویل بیماریاں دے بعد ہم کلام ہون دا موقع میسر فرمایا ہے۔ تین سال دی پابندی، 10 ماہ دی بیماری، فالج دا اٹیک، میں اللہ دا مشکور و ممنون ہاں کہ جس نے اس قرآن دی برکت دی وجہ تو منو پہلے دی طرح بولن دا وہی انداز نصیب فرمایا ہے۔ کچھ دوست احباب منو مل کے پریشان ہو رہے سن کہ تہاڈی صحت بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ میرے بھائی امجد فاروق صاحب موجود نے، میں انہاں دی موجودگی وچ اپنے شہید قائد حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے او الفاظ دہران لگا جیڑے انہاں خنجراں دے بعد 2.5 مہینے دے بعد جمعہ پڑھان دے موقع تے ادا کیتے۔ لوگ تے آندے ہون گے خنجر کھا کے
जिसम छलनी करवा के एदे असाब कमजोर हो गए होंगे, ए हिम्मत हार गया होएगा, दिल शिकस्ता हो गया होएगा, एदे दिल विच डर ते खौफ आ गया होएगा। कहन लगे अगर किसी दे दिल विच गलत फहमी ओ निकाल देवे, खंजर खा के भी, मुकदमात बर्दाश्त करके भी यज़दानी दे हौसले पहले नालों ज्यादा मजबूत ने। और नाल फरमान लगे अल्लाह करोड़ा रहमत नाज़िल फरमा कि मैं पहले नालों बढ़ के अल्लाह दा कुरान सुनावांगा ते अपने नबी दा फरमान सुनावांगा। ये ठीक है कि बीमारी दी वजह तो, कैद बंद दी वजह तो मेरे जिस्म विच कमजोरी ते नकाहते, जिस रब ने कैद विचों कढ़ के, बीमारियां विचों बिस्तरा तो उठा के अज दोबारा तुहाडे सामने मिंबर ते बैठाया, इंशाअल्लाह वो रब पहले नालों ज्यादा सेहत भी अता करेगा ते मैं पहले नालों बढ़ के अल्लाह दी तौहीद सुनावांगा ते अपने नबी दी हदीस सुनावांगा। मेरे बुजुर्ग, मेरे जवान भाई, छोटे बच्चे, मेरियां मामा ते बहना, एक दफा दर्द दिल नाल दुआ फरमा दियो कि अल्लाह तेरे अगे कोई मुश्किल नहीं, तू चाहे ते अपने नूह दी कश्ती जूदी पहाड़ ते पहुंचा देना। अल्लाह जे तू चाहे बलदी चीखा विचों अपने खलील नू बचा लेना। मेरे मौला जे तू चाहे चलदे दरिया विचों मूसा बचा लेना। अरशा वाले या रब्बा जे तू चाहे अपने यूनस नू मच्छी दे पेट विचों आजाद कर देना। अल्लाह जे तू चाहे अपने यूसुफ नू खूह विचों कढ़ के, फिर जेलों विचों कढ़ के तू मिस्र दा तखत अता कर देना। और गुजरा वालियो गल जरा नोट फरमा ले, आज सुटन वाले खूह च सुट के आखिया इनू डूंगा सुटो, एदा काम मुक जाए। तवज्जो मेरे वाल जरा। पर रब ने आखिया ओ सुटन वालियो जिन्ना डूंगा सुटोगे मैं ओदे नालों ज्यादा उच्चा करके बैठावांगा, मैं इनू बादशाहियां अता करांगा। और फिर एक ऐसा वक्त आया, ओही जेड़े खूह विच सुटन वाले सन, रब ने उन्हां नू फकीर ते गुलाम बना के ऐसे अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने पेश कर दिता। ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक गल फरमाई, ओ मैनू मारन वाले हो, बाप कोलों जुदा करने वाले हो, ते मैनू खूह विच सुटन वाले हो। अज मैं सारिया गल्लां नजरअंदाज करके ते तुहानू मुआफ कर देना।
اہل حدیثو اس بات دی گواہی تساں قیامت نو دینی ہے کہ میرے اللہ اے جنہ اے ظلم بربریت اے ستم میرے اتے مسلط کیتے یا جنہ کروائے، اللہ میں آج تینوں گواہ بنا کے بات کر رہے ہیں کہ جس طرح میرے آقا علیہ السلام نے فتح مکہ دے موقع تے ایک خطبہ ارشاد فرماندیاں کیا، او مکے والے ہو تو اڈیاں گالیاں بھی منو یاد، تو اڈے تانے تے مینے مارنے منو یاد، میریاں بیٹیاں نو طلاق دیتی او بھی منو یاد، اور تساں میرے تے کوڑا کرکٹ سٹیا او بھی منو یاد، میرے گل چے کپڑے پا کے پھا دین دی کوشش کیتی او بھی منو یاد، تساں منو شیب ابی طالب وچ قید کیتا 3 سال تے او بھی منو یاد، مکے والیو تساں میرے قتل دے مشورے تے منصوبے بنائے تے منو مکیوں کڈیا منو یاد، آج میں تو انو انج معاف کرنا جویں میرے یوسف نے اپنے بھراواں نو معاف کر دیتا سی۔ میں اللہ دی رضا دی خاطر اپنے رب کولو اجر تے ثواب لین دی خاطر گجراں والیو جنہ جنہ اے منو ذہنی تکلیفاں دلی تکلیفاں جسمانی تکلیفاں منو قرآن سنان تو بند کیتا، ممبر و محراب تو دور کیتا، اور جاؤ آج میں دنیا تے تواڈے کولو کوئی بدلہ نہیں لواں گا، تواڈے میرے سوال و جواب رب دی عدالت وچ ہون گے۔ جگنے دے بسنے والوں ارد گرد تو آنے والوں قرآن دیو پروانے ہو جیڑی آیت پڑھی ہے اے دے وچ رب نے اخیر گل کر دیتی، آواز ہوندی ہے یزدانی دل نہ چھٹ جائیں، جنہ کسے دا ایمان زیادہ ہوئے گا او دا امتحان ہونا زیادہ ہوئے گا، جنہ کسے دا رب تے توکل تے بھروسہ ہوئے گا اللہ انہوں اونا زیادہ آزمائے گا۔ منو گل یاد آئی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ، سارے کہہ دیو وابیو عجیب بندے ہو، اسا تو اڈے کولو یزدانی شہید فرمایا کرتے سن 2 گلا کروانیوں دیا نے، قرآن تے سبحان اللہ، آقا علیہ السلام دے نام تے صلی اللہ علیہ وسلم، بیدار ہو کے بیٹھو۔ میرے بھائی حافظ حمزہ اکبر صاحب منو کہہ رہے سن حافظ جی بارش پہ گئی ہے اساں تے انتظام باہر کرنا سی، میری زبان تو ایک کو لفظ نکلے کہ میرے رب نو بھی پتا سی کہ میرے بندیاں جمعہ پڑھنا آؤنا ہے، گرمی بڑی ہے میں آسمانہ تو بارش پا کے ٹھنڈ کر دے وہاں۔ حضرات شیخ القرآن اپنے الفاظ وچ کیا کر دے سن تے نالے توانوں تے پتہ ہے ساڑھے گجراں والے گھنٹہ کار دے نال بازار پانڈیاں والا عورتاں بازار جان تے مٹی دے برتن نو کھڑکا کے انہوں ٹھوک وجا کے دیکھ دیاں نے اے برتن کتے کچا نہ ہوئے، کتے دا رنگ کچا نہ ہوئے،
ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਯਾਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੇ, और मैं ते कहा करना असा एक बेटी विआहनी होवे, एक धी विआहनी होवे, असी 100 जगह तो बच्चे दी पहचान करने आ, एक किते चोर ना होवे, झूठा ना होवे, एदे विच कोई ऐब ना होवे। और यारो असी एक धी देनी है, असी 100 जगह तो पूछने आ, लुच्चा लफंगा ना होवे, एदा किरदार दागी ना होवे। ते जेड़े रब ने कियामत नू 70 देनियां ने, ओने सानू ठोक वजा के नहीं वेखना, ओने अजमैश करके नहीं वेखनी, ओने सानू हला जला के नहीं वेखना। ए मेरी तौहीद ते पक्का भी है कि नहीं, किते सिर्फ गले विचों आवाज कढ़ के शोर पा पा के ते नहीं सी आंदा, उन्हें हला जला के खड़का के उन्हें अजमैश करनी है। ते जेड़ा अजमैश विच कामयाब हो गया, अल्लाह सारियां नू अजमैशा तो बचा के रखे। और यारो अजमैशा तो ते हर कोई बचन दी दुआ करदा है, इम्तिहाना तो अल्लाह बचा के रखे। इम्तिहान ते अंबिया ते भी आए, उन्हां दे मनन वालियां ते भी आए, ते जेड़ा इन्हां विच कामयाब हो जांदा है, अल्लाह फरमांदे ने ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तखाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा पक्का रहिंदा, जेड़ा कायम रहिंदा, ओ गुजरा वालियो कायम ओ ही रहिंदा जिन्नों मेरा रब रखदा, जिदे उते अल्लाह दी रहमत होवे ओ कायम रह सकदा है, नहीं ते इंसान दे वस दी गल कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे ने जदों पक्का हो जांदा है, डट जांदा है, केड़ी गल ते रब्बुनल्लाह, कहंदा मेरा रब कौन है? आवाज नहीं अजे, रब कौन है? तुहाडा मेरा रब कौन है? तुहाडा मेरा मुश्किल कुशा कौन है? हाजत रवा कौन है? बिगड़ियां बनाने वाला कौन है? डुबदियां नू तारन वाला कौन है? अल्लाह फरमांदे ने सिर्फ अपने जबान तो गल नहीं करते, बल्कि अमल नाल पक्के रहंदे ने। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मैं आसमाना तो उन्हां दी मदद वास्ते फरिश्ते नाज़िल करना वा। अल्लाह दे एक नबी दी गल सुन लो, ए महीना अगों आ रहा है कुर्बानी दा, अल्लाह दे खलील, मैं ते गल कदी सोचना हुन्ना कि अल्लाह दे खलील ने बचपन तो लैके जवानी तक, बुढ़ापे तक अपना सारा वक्त ही अजमैशां विच गुजारिया। बाप नाल हम कलाम होए ने ते बाप आंदा ऐ इब्राहिम जेड़ी वाजो नसीहत पिया करना इहदे तो बाज आ जा, नहीं ते मैं तेनू घरों बेकार कर देवांगा, तेनू मैं शहरों बेशहर कर देवांगा, तेनू वतनों बेवतन कर देवांगा। अगर तू फिर भी बाज ना आया, मैं पत्थर मार मार के तेनू रजम कर देवांगा। ते अल्लाह दे खलील की आंदे ने
قال سلام علیک۔ ایک دفعہ پیار نال اللہ دی رضا دی خاطر پھر کہو سبحان اللہ۔ قرآن دی سمجھ آ رہی جے؟ جنوں آ رہی ہے وہ قرآن سن کے سبحان اللہ کہہ دے وے۔ قال سلام علیک۔ ابا جی تسی میرے باپ تے ہے وہ، میں پتر تواڈا ہے ماں، لیکن ایک گل سن لو، جے تسی اے کہو کہ میں توحید دی دعوت دین تو باز آ جاواں، ابا جی گھر چھڑ دیاں گا، تانوں چھڑ دیاں گا، شہر چھڑ دیواں گا، وطن چھڑ دیواں گا، لیکن توحید دی دعوت دین تو باز آ سکدا؟ مینوں بھی یہ گل کہی گئی یزدانی تو انہا گلہ تو باز آ جا، اللہ تو گواہ ہے، ادوں بھی گواہ ہے، اج بھی گواہ ہے، تے قیامت نو بھی گواہ ہونا ہے۔ اللہ میں جھوٹے مقدمے 302 دے وہ بھی برداشت کر لے، اللہ نظر بندیاں برداشت کر لیاں، جیلاں وچ اللہ میں راتاں تے دن گزار لے، اللہ میں اپنے جسم تے تشدد بربریت گولیاں چھریاں برداشت کر لیاں، پر اللہ تو گواہ ہو جا، میں جب تک زندہ ماں میں تیری توحید سنا تو باز نہیں آواں گا۔ اور دسو پروانیوں مصیبتاں سہ کے توحید چھڑ دینی چاہیے، نبی دی حدیث چھڑ دینی چاہیے۔ او میرے تے وڈیاں دا شیو ہے، خنجر کھا کے بچے ذبح کروا کے جیلاں وچ جا کے ہر قسم دے ظلم ستم اپنیاں بیگانیاں دے تانے برداشت کر کے جے او حق سنان تو بعد نہیں آئے، اللہ تیری عزت دی قسم ہے، تیری رحمت شامل حال رہی، اللہ میں کدی بھی یہ تو بعد نہیں آواں گا۔ اور کئی مینوں نا دوبارہ ممبر تے ویکھ کے پریشان ہو گئے نے، اسی تے آکھیا اے مک گیا ہے ہن نہیں ہوندا۔ میں بھی اپنے رب اگے ایک گل کیتی، اللہ تو جو چاہے وہ کر سکنا ہے، اللہ جڑے اے آندے نے کہ ہن نہیں آئے گا، ہن قید وچ رہ کے بائیکاٹاں وچ رہ کے بیماریاں وچ رہ کے اللہ مینوں معاف کر دے وے، میں ممبر تے بیٹھ کے گل پیا کرنا، او کئیاں آکھیا ہن انہیں جوگا رہا ہی نہیں دوبارہ آئے، پر میرے رب نے آکھیا او تواڈیاں نظراں چ گل ہے، میری رحمت اگے کوئی مشکل نہیں، اور اللہ نے دوبارہ لے آندا ہے تے جب تک میں رواں گا انشاءاللہ شرک دے سینے تے چڑھ کے توحید دا اعلان کراں گا، اور بدعت دے سینے تے چڑھ کے نبی دی حدیث تے سنت دا اعلان کراں گا۔ او جے پہلے کوئی نہیں روک سکیا، اے حق دا نکارا کھڑکان تو ہن بھی کوئی روک سکتا؟ اللہ دے خلیل آندے نے ابا جی تانوں سلام ہے، میں چلے آجے تے وقت دے نمرود او دے نال بھی ٹکر لے لئی، پتہ اے لگا او گجراں والیو برائی اگر وقت دا بادشاہ بھی کردہ ہوئے او دے سامنے حق بیان کرنا نبی ابراہیم دی سنت ہے، تے نبی ابراہیم نو اگر او حق بیان کرن دی وجہ تو اگ وچ سٹیا گیا ہے،
اگر سانو بند کیتا گیا ہے، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نبیاں دی سنت عمل کروا لیا۔ اور پروانے ہو، میرے آقا علیہ السلام نو 3 سال مکے دے قریب ایک کاٹی ہے شیب ابی طالب، 3 سال میرے آقا علیہ السلام نو رکھیا گیا، تے 3 سال اگر منو بند کر لیا تے اللہ تیرا اے بھی شکر ہے تو اپنے نبی دی سنت عمل کروا لیا۔ اور دسو ہاں ذرا، اگر نبی دی سنت عمل ہو جاوے تے سودا مہنگا؟ میرا تے قائد یزدانی شہید کیا کر دے سن رحمت اللہ علیہ۔ اور یارو بندہ اپنے انو ازماندہ ہے، اپنے نال ہی دکھ سکھ کردہ ہے۔ مولانا فرماندے نے دنیا اندر تنگی دے، اے میرے قائد نے جدو بچہ انہاں دا شہید ہویا 1985 وچ چوک نیائی وچ جمعہ پڑھایا، میں انج سامنے بیٹھ کے سنیا، اوتھے یہ گل کہی سی، اور لوگو یزدانی دا 100 پتر ہوئے او بھی او 100 پتر شہید ہو جائے، یزدانی اللہ دا قرآن سنان تو باز نہیں آئے گا۔ اور پھر رب گواہے تو انو بھی پتہ ہے کہ جدو شہید ہو لگے نے اس تو پہلے بھی میرا قائد رب دا قرآن سنا رہا سی، دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں، کافر ظالم فاسق فاجر اور لٹ دے موج بہاراں، حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 سال رلایا، ویکھو حضرت نوح نبی نے کتنا دکھ اٹھایا، چیر دیتا زکریا تائی سارو تے رکھ آری، ایوب دے تن پائی بیماری او کیڑ مصیبت پاری، تے یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال روایا، یونس تائیں پیٹ مچھی وچ کئی روز رکھایا، تے پروانے ہو گل سن لو، موسیٰ نبی رب دا پیارا بکریاں پیا چراوے، کرے فرعون خدائی دعویٰ لکھی حکم چلاوے، کسرا کیسر رب دے دشمن عیش کرن من پاندے، تے میرے آقا فاقیاں کولوں پتھر پیٹ بناندے، تتنزل علیہم الملائکہ
اللہ فرماندے نے جڑا آندا ہے میرا رب اللہ، ایک واری سارے بولو میرا رب اللہ، او دے تے ثم استقامو پکا ہو جاندا ہے، ڈٹ جاندا ہے، کھلو جاندا ہے۔ اگر دکھ آئے، ازمائش آئے، امتحان آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماندے نے میں آسمان تو فرشتے او دی مدد واسطے نازل کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹن واسطے 4.5 میل لمبائی، 4.5 میل چوڑائی، اینی لمبی چوڑی اگ بالی گئی۔ مفسرین لکھ دینے روئے زمین دے اتے اس تو پہلے اینی اگ نہیں بالی گئی جنی اگ ایک توحید والے نو جلان واسطے بالی گئی۔ باپ بھی آ گیا، اور دسو منو دنیا دے اتے پیو پتر نالو ود قریبی رشتہ کو ہو سکتا ہے؟ اسی تے ہمت ہار جانے ہاں، بندہ جو ہویا ادھر تے ویکھو سکا پیو او پتر نو ہتھاں نال اگ چ سٹدا پیا، اگ بل گئی۔ اللہ دے خلیل علیہ السلام ڈرے نہیں، چکے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان ہوئے۔ فرشتے آئے، اللہ دے خلیل جی اجازت دے وہ پنجا مار کے زمین نو اٹھا کے لے جائیے، الٹا کے سوٹ دئیے، اجازت دے وہ آگ الٹا کے نہ اتے سوٹ دئیے، اجازت دے وہ سمندران دا پانی آگ تے پا دئیے۔ فرمایا او فرشتے ہو کدھر آئے ہو؟ تو آڈی مدد واسطے آپ ہی آئے ہو یا رب دی اجازت نہ لائے ہو؟ اے جی تو آڈے ہم دردی واسطے آئے ہیں۔ تے اللہ دے خلیل فرمان دینے اے جبرائیل اج تمہیں پیچھے ہو جا، اے میکائیل، اے اسرافیل اج تسی پیچھے ہو جاؤ، اج خلیل جانے تے او دا رب جلیل جانے۔ تے مولانا فرماندے نے اگ بلی تا تین تین کو تک، بزرگانو پتہ ہے پہلے وقتاں چے کو ہوندے سن میل، جڑے پنجابی چے میل ہوندے نے، ایک کو 1.5 میل دا بندہ ہے۔ اگ بلی تا تین تین کو تک بلیا 4 چفیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگ بلی تا تین تین کو تک بلیا 4 چفیرا، کوئی نہ خوف خیال نبی نو تن رسولہ جیرا۔ تے فرشتہ کی اندر حکم کرو تا طبق زمین دا میں پنجا مار اٹھاواں، آتش سن کفار تمامی وچ سمندر پاواں، ات وال چیخا کفارا والی پامبڑ بڑک مچاوے، ات وال چیخا عشق الہی تیز علم بالاوے۔ گجرا والیا گل نوٹ کر، 2 طرفاں وال آتش مچی، 2 طرفاں ادھر شرک دی اگ بال دیئے، ادھر توحید دی شمع پہ جل دیئے، ادھر مشرک اپنیاں ساریاں کارستانیاں کر رہے نے، او جلان دی ساڑن دیاں تدبیراں پہ کر دینے،
پر عرشاں تے رب اپنے خلیل نو بچان دیاں تدبیراں پیا کردا ہے دو طرفاں ول آتش مچی شولا تیز مرندا ہٹ جبرائیل ویکھ تماشا ان کی رب کرندا بھائی خطبہ جمعہ اللہ بھائی راندی لغزش معاف فرمائے لیکن گالے وے توحید بیان کردہ ہوئے یزدانی تے جوش پر آپ ہی آ جاندہ ہے دعا کریا کرو اللہ اے محبت قبول فرمائے اے میرے بھائی محمد شاہ صاحب سعودیہ تو تشریف لے آئے نے خطبہ جمعہ دا پتہ لگا تے حاضر ہو گئے اللہ اینا دی محبت اینا دی حاضری اللہ قبول فرمائے اللہ بیماریاں تو مکمل صحت عطا فرمائے جدو اگ وچ سٹن لگے تے تسی بھی یاد کر لو وظیفہ اللہ دے خلیل کی آندے نے حسبی اللہ ونعم الوکیل جنہوں آندہ ہے وہ پڑھے ہاں حسبی آواز آئے آواز حسبی اللہ اور یار پھڑ کے تو نہ منو ہی کھڑنا ہوندہ ہے تسی تے پڑھ لو نا حسبی اللہ اللہ تو گواہ ہو جا تیرے بندے سارے کہہ رہے نے حسبی اللہ ونعم الوکیل آواز ہوندی ہے اگے تیار ہو جا میرا نبی آن لگائی تیرا کام جلانا پر آج تو جلانا نہیں سارنا نہیں بالنا نہیں انج کر میرے نبی تے گلو گلزار ہو جا اللہ آواز ہوندی ہے بردا ٹھنڈی ہو جا اللہ کنے کو ہما فرمایا اینی زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہومی کہ کیتے انہوں ٹھنڈی نہ لگ جائے برداؤں و سلامن علی ابراہیم سلامتی والی ہو جا گلو گلزار ہو جا ابراہیم علیہ السلام نو سٹیا گیا مفسرین نے لکھیا ہے کہ جدو اگ وچ سٹیا گیا تے ابراہیم علیہ السلام دا وال بھی ونگا نہیں ہویا پروانیوں اے ماچس دی تیلی بال کے اگر وال دے کول کریے تے وال اپنا رخ موڑ جاندہ ہے مفسرین نے لکھیا ہے اینی اگ وچ ابراہیم علیہ السلام دا وال بھی ونگا نہیں ہویا 40 دن رہے اگ وچ کنے دن تے جدو اگ وچوں نکلے نا سامنے اوہی باپ کھلوتا ہے جڑا اگ وچ اپنے ہتھاں نال سٹدا سی پیا مفسرین نے لکھیا ہے او دی پوری زندگی وچ ایک کوئی لفظ چنگا او دے منہ وچوں نکلیا تے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھ کے آندا ہے او ابراہیم تیرا رب بڑی عظمت والا ہے جن نے تینوں اینی اگ وچوں بھی بچا لیا ہے تے پروانیوں بولو کنے بچایا ایک واری پھر آکھو اینا قیداں وچوں کڈ کے بیماریاں وچوں اٹھا کے اج تواڈے سامنے خطبہ جمعہ پڑھان واسطے منو ایتھے کنے بٹھایا اللہ نہ چھڑے جہان سارا چھڑ جائے
ओदा वाल भी विंगा कर सकते। ते जदों अग विचों निकले ने ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा अकीदा सुनिया जे। किसे पुछन वाले ने पूछया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कदी जिंदगी विच आसानी दे दिन भी गुजारे जे कि अजमैशां विच ही खेड़दे आए हो? फरमान लगे, ओ जेड़ा वक्त मैं अग विच गुजार के आया है जिंदगी दा सब तो बेहतर वक्त गुजार के आया। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नु अल्ला तखाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम सिपारा आखिरी जे सूरत दा नाम सूरह बुरूज है। ओदे विच हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर विच लिखिया है, एक वक्त दा बादशाह है, वक्त दा बादशाह ओदी कोशिश ये वे कि मेरी हुकूमत बच जाए ते अल्लाह दी तौहीद मिट जाए। पर जदों रब बचावे उदों फिर मिट सकती। ओदे कोल ना एक जादूगर सी बादशाह दे कोल। बादशाह नूं कहन लगा कि बादशाह पता नहीं मैं कदों मर जाना है ते जादू दा इलम जेड़ा ना ये खत्म हो जाना है। तू इस तरह कर, कोई जहीन जिहा बच्चा तलाश करके मेरा शागिर्द पा दे, मैं उन्होंने इलम सिखावा, मेरे मनन दे बाद ये इलम चलता रहे। जदों रब हदायत देवे उदों दुनिया दी कोई ताकत रोक सकती। ये बच्चा डेली जाए, रोजाना जाए, इनू राह विच एक अल्लाह वाला मिलिया। उन्हें पूछया, बच्चिया किथे जाना है? कह लगा, जी जनाब मैं इस तरह इलम सीखन जाना, सुबह जाना शाम नू आना। अल्लाह वाले ने यह गल की कि बेटा तू इंज कर, उधर भी जा तो कुछ वक्त मैनू भी दे, मेरे को भी पढ़िया कर, कुछ हासिल करया कर। ते अगर तेनू बादशाह पूछे लेट क्यों आया, आखी मैं उधरों लेट हो गया सा। इशारा तन घर वाल कभी इनू इल्मे मंतक आंदे ने। ते जे घर वाले पूछन लेट क्यों आया, आखी मैं उधरों लेट हो गया सा। वो समझन वाले यही समझनगे कि उधरों तू लेट आया, वो समझेगा घरों लेट आया। एक वेला आया, बच्चे ने इलम सीखिया इस अल्लाह दे बंदे कोलों। एक दिन घरों बाहर निकलिया, राह बंद है, रास्ता बुला के ट्रैफिक जाम है, लोग उधर दे उधर खड़े ने, उधर दे उधर खड़े ने। ये अगे होके वेंदा है, एक बहुत बड़ी बला अजदहा बड़े सप नूं आंदे ने। इन्हें रास्ता बंद किया, लोग आउन जान तो मुतासर हो रहे ने। ये बच्चे ने एक पत्थर उठाया जमीन तो, अपने दिल विच सोचदा है कि अज जेड़ा मैं इलम हासिल कीता एदी मैं अजमैश ते करां, ये सच्चा भी है कि नहीं। इंज ने पत्थर चुकिया, अल्लाह दा नाम लैके इन्हें बला नू मारिया ते बला मर गई, रास्ता खुल गया। बादशाह दा एक वजीर सी, अखा तो नबीना। अखा वाले बोलो, अखा तो साड़ी ते किस्मत ही एवें दी माड़ी है ना, सानू जेड़े भी वजीर टक्कर दे ने वो भी नबीने ही ने। इन्हों सिर्फ अपने पेट की फिक्र है, गरीब अवाम की फिक्र नहीं। दुआ करो जुमे विच, अल्लाह सानू कोई जेड़ा तेरे दीन नाल मुखलस है, साडे मुल्क नाल मुखलस है, साडी अवाम नाल मुखलस है, अल्लाह सानू ओ अता कर दे।
हौली आंदी हो लगदा जिन्हां दे काबू आए आ ये ही चंगे ने, जिदा दिल है कि अल्लाह साडियां मुश्किलां टाल देवे। और लोगों एक गल मैं दूसरे जुमे च करांगा, हुण जिहड़ी मैं गल कर रहा उस सुन लो। बादशाह दा वजीर सी नबीना, ये आया बच्चे दे कोल आन के आंदा ओ बच्चे आ मैनू अखां दे। की आंदा वेख्या जी इन्हां दे अकीदे भी कमजोर हुंदे जे। बच्चा कहन लगा आउन वालिया अखां मैं नहीं देंदा, कौन देंदा? बच्चे ने दुआ की थी, अल्लाह ने उन्होंने बिनाई अता कर दी थी। ये वापस गया बादशाह की अदालत में। बादशाह ने वेख्या ये ते नबीना सी, अन्ना सी, ये चंगा भला होंडिया। उन्हें आख्या ये तेनू अखां किथों मिलियां ने? उन्हें कहा मेरे अल्लाह ने दितियां ने। उन्हें आख्या तू ये गल किथों सीखी है? वो जड़ा बच्चे दा उस्ताद सी ना, उन्हें कहा कि बादशाह दे सामने मेरा नाम ना लवी, नहीं तो उन्हें मैनू कतल करवा देना है। ओ वजीर ते तशद्दुद होया, जुल्मो सितम होया, उन्हें एदा नाम ले लिया। हत्ता के बादशाह ने उस उस्ताद नू भी कतल करवाया। ते बादशाह दे हुण दिल विच एक गल है, ए बच्चा भी मर जाए ते मेरी हुकूमत भी बच जाए, अल्लाह दी तौहीद खत्म हो जाए। इन्हां बच्चे नू गिरफ्तार किया। गुजरांवालियों पल्ले बन लो गल। बादशाह दे दरबार विच पेश किया। बादशाह ने अपनी पुलिस अपनी फोर्स वक्त दी बच्चे दे नाल टोरी। कहन लगा इनू पहाड़ दे उत्ते ले जाओ, ऊपर पहाड़ दी चोटी ते जाके उतो इनू सुट दिया जे, ये मर जाएगा, एदा नामो निशान मिट जाएगा ते मेरी बादशाही बच जाएगी। परवाने ओ कुरान दियो जदों बच्चे नू लैके पहाड़ दी चोटी ते गए, सुटन लगे ते बच्चा एक गल बोल के आंदा है, अल्लाह मेरी जाती लड़ाई नहीं हो, मेरी जाती दुश्मनी नहीं, अल्लाह मैं ते तेरी तौहीद वास्ते लड़दा आ रहा वां। अल्लाह इंज कर एक वरी मैनू इथों बचा, अल्लाह इन्हां नू अंजाम तक पहुंचा। मुफस्सिरीन ने लिखिया पहाड़ दी चोटी तो बच्चे नू सुटन लगे, पहाड़ हिलदा, जलजला आउंदा, पहाड़ कंबन लग पैंदा, बच्चा पहाड़ दी चोटी ते ही खड़ा रहिंदा ते ओ पुलिस वाले थल्ले डिग के मर जांदे ने, सारे ही खत्म हो जांदे ने। ये बच्चा टुरदा टुरदा बादशाह दे दरबार विच पहुंचिया। बादशाह वेख के हैरान होया, आंदा ओ नाल दे किथे नहीं? आंदा ओ गए। बोलो बादशाह आंदा होर है ने मुलाजम मेरे कोल, मैं ओ घल देना तेरे नाल। हुण इन्हें दूसरी जेड़ी तजवीज है एदी राय वे ओदे ते अमल कर लगा। आंदा जे पहाड़ तो बच गया इनू समुद्रां विच ले जाओ, कश्ती विच बिठा के समुंदर दे विच घर जाके इनू चुक के सुटदे आ जे, ए पानियां विच डूब जाएगा, मर जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखिया है ओ पुलिस वाले बादशाह दे नौकर बच्चे नू फड़ के कश्ती विच बिठा के इनू दरिया विच समुंदर विच लैके जांदे ने। जदों दरिया विच घर विच पहुंचदे ने, बच्चे नू फड़ के सुटन लगे ते बच्चा आंदा बोल के ए मेरे अल्लाह जिवें मैनू पहाड़ तो बचाया ही, अल्लाह एक बारी फिर बचा के वखा। ते कश्ती डोली, कश्ती नू जिवें बंबरा विच फस जांदी है, झकोले आउण लग पए। ओ जेड़े बच्चे नू मारन वास्ते लैके गए ने, आप सारे ही पानी विच डिग के डूब के मर गए ते बच्चा फिर जिंदा सलामत बादशाह दे दरबार विच पहुंच गया। बादशाह कहन लगा ओ हुण नाल दे किथे नहीं?
تے بچہ بول کے آندا ہے جتھے پہلے گئے اوتھے او بول لو جتھے پہلے گئے اوتھے اے بھی گئے بادشاہ آندا ہے تو میری جان چھڑے گا کہ نہیں ویکھو توحید والے تو کنا تنگ آندا ہے تو کیویں فوت ہوئے گا توحید والے دی گل سنے آجے بچے دے دل وچ گل لے وے کہ بادشاہ میں پاویں مر جاواں پر اللہ دی توحید باقی رہ جائے تے بادشاہ دا دل اے وے کہ بچہ مر جائے تے میری بادشاہ باقی رہ جائے بچے نے انہیں گل کی تھی بادشاہ انج کر ساری اپنی عوام اکٹھی کر ساری قوم اپنی اکٹھی کر تے منو ایک درخت دی ٹہنی دے اتے بٹھا لے اپنے ہاتھ وچ تیر تے کمان پھڑ لے تے جڑے الفاظ تینوں میں کہاں گا نا او کہہ کے تو تیر چلائی او تیر منو لگے گا میں فوت ہو جاواں گا اگر تو یہ گل نہیں کہے گا تے منو موت آونی ہن بادشاہ دی پھر سوچ چلو ایک منٹ میں دے کہن تے عمل کر لواں میری جان تے چھٹے تے بچے دے دل وچ گل اے وے کہ جنہاں نو نہیں نہ پتا انہاں نو بھی اللہ دی توحید دا پتا لگ جائے بادشاہ نے قوم نو ساری نو بلایا تے تیر کمان ہاتھ وچ پھڑیا بچے نو اچھی جگہ تے ٹہنی تے بٹھا کے بادشاہ بچے دے کہن دے مطابق آندا ہے بسم اللہ رب ھذا الغلام میں شروع کرنا او دے نا تو کہ جس اللہ دا بچہ غلام ہے تیر چھڑیا بچے دی کن پٹی تے جا کے لگا بچہ درخت تو ڈگیا تے رب نو پیارا ہو گیا تے گجرا والیو ایک توحید والا گیا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او جنے اوتھے لوگ کھڑے سن جنہ تے رب دی رحمت ہو گئی سی ہدایت انہاں دے نصیب وچ آ گئی سی او سارے بیک زبان ہو کے آندے نے اے بادشاہ خوش نہ ہوویں غلط فہمی وچ نہ رویں اسی وی اس بچے دے رب تے ایمان لے آنے پہاڑ تو ڈگ کے بچیا کنے بچایا پانیاں وچوں کنے بچایا میرا قائد کیا کردا سی اسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے جدا کیدا کہ ساڈا ہاتھ رب دے ہاتھ وچ او بولو دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا خدا نے اسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا جان تے جد اوکھا بنیا ہوئے امجد فاروق صاحب دکھ نہ گل کر لگا کئیاں نے یہ آکھیا لے اینو کون آندا سی ایڈی اوکھی آواز کرے ہن بھگدا پھرے تے کئیاں نے ایتھوں تک مینوں آکھیا اللہ انہاں نو ہدایت دے دے کہن لگے جے رب تیرے تے راضی ہوندا تے تیرے تے قید نہ ہوندی تینوں قرآن سنان تو روکیا نہ جاندا عرشاں والیا تو گواہ ہے میں تیرے اگے فریاد کی تھی
اللہ تیری توحید دی، اللہ تیرے جلال دی، اللہ تیری عزت دی گل آئی ہے۔ اللہ جے تو میرے تے راضی ہے، اللہ ایک واری مینوں دوبارہ ممبر تے بٹھا۔ او کہن والیو تساں اپنی گل کہہ کے اپنے آپ نو راضی کر لیا تے ساڈے رب نے قیداں وچوں کڈ کے بیماریاں وچوں کڈ کے سانو دوبارہ ممبر تے بٹھا کے دس دیتا کہ یزدانی جنوں میں نہ چھڈا سارا جہان چھڈ جائے او دا وال بھی ونگا کر سکدے تے انشاءاللہ اے ازمائشاں، اے امتحان، اے دکھ، اے تانے تے میں نے کل قیامت نو اللہ انہاں دا اجر سانو دیوے گا۔ اور بولو پروانے ہو اللہ اجر دعا کریا کرو اللہ زندگی دے آخری ساہ تک توحید تے قائم رکھی، اپنے نبی دی حدیث تے قائم رکھی۔ اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا جان تے جد اوکھا بنیا ہوئے، تیاں پتر تے ماپے انہوں یاد پیندے جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہوئے۔ خنجر 10 وجن پامے لکھ وجن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے۔ تے میں اپنے دل نو نا تسلی دیر واسطے اگے ایک جملہ کیا او مقدمے 10 بنن پامے لکھ بنن، مقدمے 10 بنن پامے لکھ بنن، یزدانی ہردا نہیں جے ربو نہ ہریا ہوئے۔ پروانے ہو ایک کوئی دعا ہے تو آڈے اگے دعا دی اپیل ہے، دعا کر چھڑیا کرو اللہ مکمل پہلے طرح صحت دے۔ اللہ میرے قائد نے کیا سی جتھے میں اگے نہیں جا سکیا، اللہ صحت دے میں اوتے جا کے بھی تیری توحید سناواں گا، تیرے نبی دی حدیث سناواں گا۔ گجراں والیو تسی بھی گواہ بن جاؤ، ماپیو جوانوں چھوٹیو بچیو ماؤں بہنوں اسلامی، اللہ میں جب تک زندہ رہاں گا میں تیری توحید سنان تو باز نہیں آواں گا۔ دے اللہ جننے بھی بیمار نے تمام نو صحت دے، اللہ جننے دکھی نے تمام دے دکھ دور فرما۔ اللہ میں پہلے نالو بڑھ کے انشاءاللہ تیرا قرآن، تیرا فرمان، تیرے نبی دا فرمان سناواں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔